Voilà, merci pour ce temps de louange, d'adoration. Et je vous invite à poursuivre maintenant ce temps de culte par la lecture de la parole de Dieu et une méditation sur cette parole. Il est bon de chanter, de louer Dieu. Il est bon aussi d'écouter sa parole, ce qu'il veut nous dire. Et nous lirons ce matin un premier texte dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 9, les versets 22 et 23. « 23 et 24, pardon. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Nous lirons un second texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 à 24. Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 24. C'est Jésus qui parle et qui dit à ses disciples: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. » Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Notre monde est régi par des lois établies par Dieu, et on le voit chaque fois que l'homme déroge à ces lois, ou les transgresse, il en subit les conséquences. Il en va ainsi des dérèglements climatiques que nous subissons actuellement. L'humanité aussi est régie par des lois. Des lois concernant le respect de la vie. Lois que l'on transgresse aussi allègrement, malgré peut-être la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens que nous avons, le caractère sacré de la vie. Bien souvent, nous dérogeons à ces lois. Beaucoup plus ancien aussi, nous avons la
la loi qui a été révélée à Moïse, la loi de Dieu, confiée au peuple d'Israël, et cette loi aussi que le peuple a maintes fois transgressée. Je dirais qu'en ceci, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que tout ceci connaît des fluctuations au fil de l'histoire, avec des périodes plus ou moins heureuses ou malheureuses, mais avec toujours une tendance à glisser vers ce que l'on appelle la loi du plus fort. C'est elle qui, malheureusement, bien souvent, fait force de loi. Nous connaissons tous cette parole de Jean de La Fontaine: la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et l'on se demande alors pourquoi ? Pourquoi lutter pour un monde plus juste ? Et Dieu dans tout ça, comment peut-il laisser faire tout ceci ? Est-il juste ? Autre question que les textes que nous posent aujourd'hui: comment concilier l'amour de Dieu et sa justice, la nécessité d'un jugement lié à cette justice ? C'est sur ce thème que je vous invite à méditer ce matin. Des textes pas très faciles, mais qui pourtant sont tellement nécessaires à notre vie chrétienne, notre vie communautaire, notre vie sociale aussi, notre témoignage dans la société. Tout d'abord, nous avons cette parole qui est adressée au prophète Jérémie: que le sage ne se vante pas de sa sagesse. Cette parole du prophète Jérémie, me semble, vient tout de suite heurter toute prétention humaine à la véritable connaissance du monde. Les capacités humaines sont largement insuffisantes pour avoir une juste compréhension du monde et de nos vies. Nous devons admettre quelque part que notre connaissance sera toujours parcellaire. Ici, dans le cas du prophète Jérémie, on pourrait dire que c'est assez simple à comprendre. Le prophète Jérémie vit dans une époque dramatique de son histoire. Il s'est éloigné de Dieu. Il est soumis au jeu des grands empires de l'époque. Et puis, à cause de cela, il est mené en captivité. C'est la catastrophe qui arrive. Et face à nos questionnements qui sont légitimes, face à toutes ces injustices, comme l'on pourrait se poser la même question que devraient se poser peut-être les Ukrainiens aujourd'hui, ou d'autres peuples, les Arméniens aussi. Dieu est là et nous rappelle, et dans ce texte de Jérémie, nous rappelle que de toute façon, Dieu est aux commandes de toutes ces choses. Dieu est aux commandes du monde. Dieu rappelle que tout lui est soumis, tout est sous son contrôle, et qu'il est bon et fidèle et juste. Que le sage ne se vante pas, que l'homme fort ne se vante pas, que le riche ne se vante pas. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante d'avoir du bon sens et de me connaître. En quelque sorte, Dieu donne au prophète ici l'explication de la situation malheureuse dans laquelle se trouve le peuple. Les dirigeants se sont confiés dans leur richesse, dans leur savoir, et ils ont mené le peuple à la ruine. Certes, il ne faut pas conclure ici que, in fine, toute difficulté, toute épreuve, tout ce que je peux vivre aussi dans ma vie de difficile, soit nécessairement la conséquence d'un éloignement de Dieu ou d'un péché particulier. Il faut bien sûr éviter ce travers et ce piège. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus occulter toute responsabilité humaine et la déporter sur Dieu. Nous ne devons pas rester des enfants. En quelque sorte, prendre une image très simple à comprendre, si tu mets ta main dans le feu et que tu te brûles,
ne va pas accuser Dieu. C'est l'enfant qui dit ça. Mais l'adulte sait pourquoi sa main est brûlée. Dieu est bon, fidèle et juste. Et notre connaissance sera toujours parcellaire. Ce qui n'empêche qu'il nous dit que la sagesse vient justement de la connaissance de Dieu. Et que nous sommes invités à toujours avancer dans la connaissance de Dieu à travers sa parole. C'est là qu'on le trouve. C'est là qu'on le connaît. Venons-en aussi au texte de l'Évangile. Vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis. Avouons que ces textes de l'Évangile sont troublants. Et l'on serait tenté de dire à la lecture de ces textes, cette parole est dure. Comment Jésus peut-il assimiler la colère au meurtre? Jésus n'est-il pas excessif, quelque part? Certains diront ici, oui, mais tu sais, il y a colère et colère, et on ne pense pas que Jésus parle ici de ces petits différends que l'on peut avoir les uns avec les autres. C'est pas grave, pas si grave que ça. Ce que Jésus parle ici, c'est peut-être certainement autre chose. Enfin, mais si on poursuit la lecture du texte, on se rend compte que Jésus évoque bien d'autres situations de la vie, avec parfois des conséquences moindres, mais quand même des conséquences. Jésus commence par le pire, le meurtre. Et puis après, il évoque aussi tout un tas d'autres situations dans lesquelles nous voyons que finalement, nous sommes des êtres responsables. Ce que nous oublions parfois. En particulier, nous les chrétiens. Parce que nous avons tendance toujours à remettre les choses sur Dieu. C'est tellement facile. N'est-ce pas? Vous avez entendu dire, tu ne tueras pas. J'ai jamais tué, donc je suis innocent. Mais, oui, tu es meurtrier. Oui, je suis meurtrier. Meurtrier quand même, parce que justement, Jésus va nous appeler à aller beaucoup plus loin dans notre comportement, dans notre éthique. Il me semble que dans ce texte, avec toutes les autres situations que Jésus évoque, Jésus nous invite à passer ce qu'on appelle une éthique de la conviction à une éthique de la responsabilité. À prendre en compte que nous sommes des êtres responsables et que nos actes, nos paroles peuvent avoir des conséquences que parfois nous ignorons et peuvent faire des dégâts que nous ignorons. Jésus nous invite à aller beaucoup plus loin que la simple observation de la loi. Il nous invite justement à réaliser que oui, tu ne tueras pas, donc moi je n'ai pas tué, donc c'est bon. Il dit non. Non, non. Tu n'as pas tué, mais est-ce que tu ne t'es jamais mise en colère? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne s'est jamais mis en colère? Pour ma part, je confesse que oui, je me mets en colère. Cela m'arrive aussi, même si vous pensez que je suis d'un tempérament calme. Mais oui. Pas meurtrier, oui, meurtrier quand même. Il me semble que nous devons admettre qu'en tant que chrétiens, si nous voulons avancer dans la maturité, être un chrétien mature, c'est un chrétien justement qui
qui a compris qu'il ne suffit pas d'obéir simplement à la loi, aux 10 commandements, mais qu'il faut aller plus loin, et c'est là où Jésus nous invite à aller plus loin que cela. De l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. À savoir que je ne tue peut-être pas, mais suivant ce que je dis ou je fais, ça peut être l'équivalent pour lui. Vous allez dire, la parole est dure ce matin. Oui. Il y a parfois des textes comme ça que l'on hésite à prendre pour apporter une prédication à l'Église parce qu'on dit qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais oui, c'est ainsi. Il me semble que nous devons admettre cela et en arriver certainement à la conclusion de l'apôtre Paul. La conclusion de l'apôtre Paul, c'est de dire, mais qui me délivrera? Parce que finalement, je suis coupable. Tous coupables. Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Et c'est là que le texte nous aide aussi à comprendre que à la fois Jésus est celui qui nous responsabilise, à la fois il est aussi celui qui nous libère de toute condamnation. Lorsqu'il dit « Je ne suis pas venu pour abroger la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi ». En quoi Jésus a-t-il accompli la loi? Et en quoi, finalement, le fait que Jésus ait accompli la loi, cela me libère de toute condamnation? Puisqu'il nous arrive à tous de déroger à la loi de Dieu et d'être passible de la géhenne, comme dit Jésus. La réponse à toutes nos questions, elle se concentre dans la grâce de Dieu. Jésus a accompli la loi tout d'abord en ayant une vie conforme à la loi, une vie sans péché, une vie de compassion, de miséricorde. Il a mis en pratique ses enseignements. Et puis surtout, c'est à la croix que l'on comprend l'articulation entre l'amour de Dieu et sa justice. À savoir que Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Et comme il est juste, il doit juger, il doit condamner à mort, toi et moi. Mais par amour, il a condamné Jésus. Par amour pour nous, il a fait porter toute notre condamnation sur celui qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Heureusement, vous soufflez, n'est-ce pas? Oui, heureusement. Heureusement qu'il y a la croix. Sinon, je pense que nous serions tous des condamnés à mort ici. Et bien au-delà de nous, bien sûr. Mais ceci, bien sûr, la grâce n'exclut pas. La grâce n'exclut pas de nous encourager à la vigilance. La grâce ne nous exclut pas d'être responsables de nos actes et de nos paroles. La grâce ne nous exclut pas de réfléchir avant de parler, de réfléchir avant d'agir, de prier avant telle ou telle décision. La grâce ne nous exclut pas de ça. À nous d'être attentifs les uns aux autres, respectueux aussi les uns des autres, patients, généreux envers tous et surtout envers les frères en la foi. Vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis. Nous devons affirmer que Dieu est bon, fidèle, juste en toutes choses. Ce sont parfois nos fautes qui nous éloignent de lui, qui nous rendent malheureux, tout en admettant que nous aurons toujours une part de mystère dans
dans cette connaissance de Dieu et cette connaissance de la vie. Notre compréhension du monde, elle sera toujours parcellaire, mais c'est comme ça. Nous sommes des êtres limités, nous devons l'admettre et l'accepter. L'amour de Dieu ne va pas sans la loi. La loi ne va pas sans jugement. Mais le jugement ne va pas sans la grâce et sans le pardon. L'amour de Dieu n'exclut pas la justice. Et parfois, nous avons tendance à avoir une vision tellement romantique de l'amour. Nous aimons bien chanter l'amour de Dieu, aimer Dieu. Mais est-ce que nous aimons sa parole autant que lui? Pourtant, ce qu'il a dit, c'est « Si vous m'aimez, vous garderez ma parole ». L'amour de Dieu n'exclut pas la justice. Mais heureusement pour nous que l'amour de Dieu trouve sa plénitude dans la grâce de Dieu et dans son pardon. En Jésus, Dieu nous appelle à dépasser la loi légale, à dépasser la loi humaine et visible pour vivre une vie responsable dans notre relation au monde et dans notre relation les uns avec les autres. Que Dieu nous accorde la grâce d'être toujours plus des chrétiens responsables et que son amour et sa grâce nous accompagnent chaque jour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je poursuivrai par la lecture du texte en arménien et une méditation aussi en langue arménienne. Digartank Matevosի Ավետարան 5-րդ գլուխ 17-րդ համարեն մինչև 24-րդ համարներ դիգարտանք։ Հիսուս գսե մի գարձեք թե ես եկա օրենք կամ մարգարեները ավրելու չեկա հաբագադարելու Կանզի ճշմարտաբես գսեմ ցեզի մինչև երկինք ու երգիր անցնին օրենքեն հույդը կամ նշանակիրը պիտի չանցնի մինչև բոլորնալ գադարվին ուստի ով որ այս ամենափոքր բադվիրանքներեն մեկը ավրե ու մարդոց այնպես ծորվեցնե անիգա ամենափոքր պիտի գոչվի երկինքի տակավորության մեջ բայց ով որ ընե եւ ծորվեցնե անիգա մեծ պիտի գոչվի երկինքի տակավորության մեջ Կանզի գսեմ ցեզի եթե ծեր արտարությունը տվիրներուն ու պարիսեցիներուն արտարներեն ավելի չլա բնավ պիտի չմտնեք երկինքի տակավորությունը Լսերեք որ սվեցավ առաջիններուն սպանություն մի եներ ով որ սպանությունն է Տադաստանի բարդավոր պիտի լա բայց ես ցեզի գսեմ ով որ իր եղբորը բարապ դեղ սրտուղի Տադաստանի բարդավոր պիտի լա ով որ իր եղբոր հիմար ըսե ադյանին բարդավոր պիտի լա ով որ իր եղբորը անմիտ ըսե քենին գրագի բարդավոր պիտի լա Լսեցիք որ սվեցավ եւ ես ցեզի գսեմ Ամեն ինչ այս աշխարհի մեջ գիտենք օրենքով գտարնա եւ գաբրի Առանց օրենքի կյանք չի գա Առանց օրենքի աշխարհը դժոխք կլա Ամեն բանի մեջ օրենքներ կան եւ նաեւ հարաբերություններուն մեջ ալ ընկերային կյանքի մեջ ալ օրենքներ կան Եվ մենք այդ օրենքներուն հետևելու ենք եթե ուզենք ապրել Ոս այս ադվազի մեջ Հիսուս շատ զարմանալի խոսքեր գուղե իր աշակերտներուն Հիսուս խոսքը ցուցնե իր աշակերտներուն որ օրենքը գա բայց ան մեզ իբր հավատացյալ
գրավիրեի ոչ միայն օրենքին հնազանդիլ, aber օրենքեն ավելի համտին երտալ։ Որ չլա թե մենք ասենք մենք մեզի անմեղ ենք։ Օրինակ գարնե, ասելով որ կրված է մարդասպանություն մի ըներ։ Լավ, ուրեմն ես մեղավոր չեմ, քանի որ սպանություն հրած չեմ, վստահ։ Եվ մինչև այսօր մարդիկ գսեն, երբ որ գսենք իրենց որ մեղավոր ես, գսեն ես մարդասպան չեմ ես։ Բայց Հիսուս գսե չի պավերասի։ Ամեն անգամ որ պարգանած կամ ամեն անգամ որ անարգես ոևէ մեկը ասի յա ինձի համար սպանության դեղ է։ Թերևս վիդեոսեք չափազանց է։ Հիսուս չափազանցություն գնե։ Ոչ։ Ոչ որովհետև իրականությունն է եւ երբեմն մենք մեզի նկատի չենք առնել թե մեր խոսքերը կամ մեր ցիրկը ինչ տեսակ հետևանքներ կգրնան ունենալ ուրիշի վրա։ Եվ Հիսուս մեզ գուզե զգուշացնել ոս, որովհետեւ նախ մենք արթուն լանք եւ ուշադրություն ունենք մեր խոսքերուն, մեր վարմունքներուն։ Եվ նույն ադեն այս խոսքը ասելով մեզի Հիսուս մեզ զգուշացնի ասելով որ նկատի առնենք բոլորս ալ որ մեղավորներ ենք, բոլորս ալ։ Դե չի գա մեկը, ինչպես կսի Պողոս առաքյալ, չի գա մեկը, որ անմեղ է։ Բացի թերևս նորազնունթը, մեկ օրվա թերևս, երկու օրվա չեմ գիտեր, բայց անմեղ չենք։ Եվ այս միջոցով Հիսուս ցույց կտա մեզի թե մենք որչափ պետքություն ունենք իր շնորհքին եւ որչափ մենք պետք ունենք հավատալու իրեն։ Որովհետեւ Հիսուս գսե մեզի թե այն դատաբարդությունը, որ արժանի ենք, այս դատաբարդությունը Աստված Հիսուսի վրա դրավ, խաչին վրա, որպեսզի մենք ազատենք։ Եվ ասիկա չի նշանակեր, թե ուրեմն քանի որ շնորհքը մեծ է, ինչպես Պողոս առաքյալ գսե, քանի որ շնորհքը մեծ է, ուրեմն մեղքորձենք չէ։ Բայց որով շնորհքը մեծ է, բարք դանք եւ զգուշը լանք։ Քանի որ շատ անգամ գիտենք, որ գարկ մպաներու հետևանքները կարելի չէ։ Կարելի չէ վերականգնել, կարելի չէ ետ գալ։ Այդպես է։ Գարկ մպաներ, որ հետևանքներ կան, որոնք թերևս պիտի դևեն, անորամար պետք է որ զգուշը լանք։ Եվ չսենք, որ ուրեմն եթե Աստված գներ է, ուրեմն իմ ուզածս գրնամ ասել, գրնամ անել, ոք չէ, ոչ։ Դրդա որ մենք ուշադրություն ունենք եւ նայենք սորվինք ոչ միայն երեխաներ, հոգևորապես երեխաներ մնալ եւ ավելի խորում երտալ եւ ավելի չափահաս լանք մեր հավատքի մեջ եւ մեր հարաբերություններում մեջ։ Դեր օրհնի իր խոսքը։ Ամեն։